ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ନଜାରାଟା ଦେଖାଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ଧାନ ଏଇ ଗାଁ ଆସି ପଡ଼ିକି କେମିତି ମେସିନ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଉପରକୁ ଯାଇ କେମିତି ହାଣ୍ଡି ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବମ୍ପେଇ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି ଆମର ଧାନ କଟିଂ ହେଉଛି, କଟିଂ ହେଇ ବମ୍ପେଇ ହେଉଛି କେମିତି ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ଆମର ହେଉଛି ଧାନ ବୁଆ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଧାନ ବୋଉଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଧାନ ଗୋଟେ ଏଠୁ ବୋଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ବୋଇକି ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଧାନ ଏଠି ବୋଇକି ନେଇକି ଏଠି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଟିଂ ଘର। ଏଠି ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ବଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଧାନ କେଉଁଠି ନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ପକାଇ କେଉଁଠି କଟିଂ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆସି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଧାନ କଟା ହେଉଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଧାନ ଅକାଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପକାଇକି ଏଇଠି କଟା ହେଉଛି। କଟାଇ ଆଗରେ ଯାଉଛି ଉପରକୁ। ଚାଲ ହେଉଛି ଆମ କଟିଂ ହେଉଛି। କାଟିକି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଧାନ ପଡ଼ୁଛି କଟିଂ ସେ ଭଳିଆ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ବାହାରୁଛି। ମେସିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ର ବୋଟା ଏଇଟା ଏବେ ଯଦି ଏହା କେମିତି ଉପରକୁ ଯାଇ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଧାନ। ଭାଇ ଆମର ଅଖା ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଖରାରେ ବି ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ବାବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଇ ହାଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଆସିକି ଧାନ ପଶିବ। ଏଇ ହାଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଆସିଥାଏ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ରହିବ, ବମ୍ପି ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେସିନ୍ଟା। ଏଥିରେ ଆସି ସବୁ ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଧାନ। ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଉଛି ଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି। এই ପାଇପ୍ରେ ଆସି ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ୟା ଭିତରେ।
यहाँ स्टोर रूम कहुए धान आज स्टक हुए धान आज यहाँ फुल हो स्टोर रूम स्टोर रूम फुल हो फुल है ये फुल है बड़ा स्टोर रूम जा देखिए हांडी केमी धान पशु गोटा ये फुल है ये भी चलती ये हांडी सब धान आम मिस्त्री भाई पूरा किसी जानना होते आते माने काम खाली हस्तुन मूर्ख मूर्ख कर धान फुल सेपट खोला हांडी गुड़ा फुल हाँ मिस्त्री मान लाच मार्चे किसी कहीपना देखु सबू हांडी धान नहीं आई देख देव सांग मैंने एमती सबू हांडी धान अच्छी हारारी 24 टन आमर डालटा 24 टन धान आमर कंपे हो टोटाल 12टा हांडी देखिए 12टा हांडी आम 24 टन धान बंफाई होंपे हो मिस्त्री भाई आइले एवं जा तल को बंफाई हो देखिए कौन कर धान कौन देखो जो थे टे कम हो जाए मिस्त्री भाई नौ टे टे कम थी तो पुणी धान निला देखिए पुणी आउ सब देखिए कौटी धान कम अच्छी खाली तो हसुँच मुर्की मुर्की आते भी कम था एमती सब तो जो कम थी से ने आम तौक तौक देखिए तले देखा धान हांडी मान सब बहुत धान ये बस पानी पशी भर्ती हम आज 6 घंटा रहा 6 घंटा पर मुझे देखेबी 6 घंटा पर यदि मो ये वीडियो तो आपण मानू भल लगी था लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ आगू को आपण मानू देखार अच्छी मो चैनल जोड़ी रही था आगू को आहरी प्रोसेसर देखेबी आपन को आगू आहरी भल भल वीडियो पकेबी आपण देखेबी केमती कौन से धानटा बंपेला से केमती कौन लोड होगी केमती कौन सुखुई से आपण आर वीडियो देखेबी ये कोई रोज जय जगन्नाथ आपण मानस मुझे प्रथम देखी राइस मिल नजाराटा देखी एवं आम देखिए केमी राइस मिल धान एक आसी पड़ी मेसीन मानक सब ऊपर जाए केमी हांडी मानक जाए बंपे होगुरा आज आप देखेबी चलो देखिए आज केमी आम धान कटिंग हो कटिंग बंपे हो देखिए आज